अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, दिन ब दिन चीज़ें जो हैं बहुत आगे पीछे बदलती जा रही हैं और वक्त के साथ साथ यूँ लगता है कि जैसे एक तूफ़ान है कि जो को पूरे मुल्क के अंदर खड़ा हो गया हुआ है और उस तूफ़ान में लोग तो नज़र आते हैं लेकिन लीडरशिप नज़र नहीं आती। लीडरशिप वही है कि जो बहुत पुरानी है या फिर उसके अंदर कोई नई एक लीडरशिप अगर इमरान खान की नज़र आती है तो वो भी 2-3 साल गुजार चुकी हुई है और उससे भी लोग आशना हो चुके हुए हैं। वो जो इकबाल का वो शेर है कि चलता हूँ हर एक राह के साथ, वो वाली बात है। कुछ देर लोग चलते हैं लेकिन एक दफ़ा दोबारा जिस इंतकामी सूरत हाल में लोग उठे हैं वो किसी लीडरशिप की मोहताज नहीं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के लिए लोग उठे हैं, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ उठे हैं और अगर इमरान खान अमेरिका की बात न करता तो शायद लोग इस तरह ना उठते। ये इससे आज अगर इमरान खान ऐलान कर दे कि कल से हम अमेरिका के साथ पॉलिसी बनाएंगे, लोग उसका साथ छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ही, और वो कहेंगे कि हमें किस लिए तुमने बाहर निकाला था। तो इसका मतलब यह है कि बुनियादी जज्बा कोई और है और उस जज्बे के अंदर आज ही मैं भी रास्ते में गुफ्तगू करता आ रहा था खालिद साहब से कि हम इतने बुरे क्यों हो गए हैं और किस वजह से हो गए। उसको मैं थोड़ी सी आगाज़ बता दूं कि हम क्यों आज़ादाना तौर पे अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते, जबकि हमारा पूरे का पूरा जो मकाम है और जो जगह है जो अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफिया बताया है, इस जोग्राफिया की बुनियाद के ऊपर हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। एक किताब है प्रिजन ऑफ जोग्राफी के जोग्राफिया के कैदी, उन जोग्राफिया के कैदी ममालिक में से पाकिस्तान वाहिद मुल्कों में से, उन चंद मुल्कों में से एक है कि जिसको जोग्राफी तौर पर बहुत अहमियत हासिल है। ऐसे मुल्कों को लोग फतह भी बहुत करते हैं और ऐसे मुल्क जो हैं वो खड़े भी बहुत होते हैं। हुआ क्या हमारे साथ, सिर्फ आगाज़ बता दूं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे अंदर ये मकाम क्यों आया। 1951 में एक सफ़ीर होते थे पाकिस्तान के अबुल हसन इस्फ़हानी, मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फ़हानी। मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फ़हानी की जो ख़ानदान था ये अंग्रेज़ों का बड़ा वफ़ादार ख़ानदान था और ये तेहरान में रहता था और फिर उसको अंग्रेज़ों ने एक उनको जायदाद दी थी वहाँ पर रिचमंड में वहाँ। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब बड़े सगीर पाक हिंद में जब 1901 के बाद जब उन्होंने सोचा कि अब इसको हम अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाएं, तो फिर अपने सारे के सारे जितने भी अपने यागार थे ना मुसलमानों में, उनको सारों को यहाँ आबाद करना शुरू कर दिया। आगा ख़ान जो थे वो भी ईरानी थे, घोड़ों के सौदागर थे। सर आगा ख़ान जिसको कहा जाता है, ये जनरल डायर के पास, उस वक्त जो कैप्टन डायर होता था, कंधार की मुहिम में पहुँचे थे और उन्होंने जनरल उसको 50,000 घोड़े दिए थे और कहते कि मैं आपके साथ हूँ, और उन्होंने बाकायदा कंधार की मुहिम में साथ दिया था। तो फिर आगा ख़ान को भी उन्होंने बड़ी जायदादें दी थी और आगा ख़ान को भी बम्बई में ला के आबाद किया गया, इस्फ़हानी फैमिली को भी बम्बई में ला के आबाद किया गया। फिर इस्फ़हानी फैमिली को वहाँ पर बांग्लादेश जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान होता था वहाँ जायदाद दी गई। ये सारे के सारे लोग जो थे ये फिर बाद में उन्होंने इकट्ठे किए एक जगह पे। तो उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फ़हानी। ये था सफ़ीर और इसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो थी ये अपनी ख़रीद के पाकिस्तान को दी थी, जहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर। इस बंदे ने ख़त लिखा लियाकत अली ख़ान को कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने रूस की दावत कबूल कर ली है, कि रूस ने आपको बुलाया है तो आप रूस जा रहे हैं। इससे हमें एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब अमरीकी जो हैं हमारे साथ जो हैं आगे पीछे घूमने लग गए हैं और वो छोटे छोटे कभी हम मुलाकातों का टाइम नहीं देते। अब मैं बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा अमरीका से मिलता हूँ और वो कहते हैं ये इंडिया के साथ तो हमारी ऐसी बात है, इंडिया को तो हम लिफ्ट नहीं कराते, तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे साथी हो, तुम्हारे साथ हमारे तल्लुकात हैं, तो अब जब इसको एक्सप्लॉइट करें। अब होना नहीं चाहिए था कि जब आपकी इतनी बड़ी अहमियत होगी तो आप इज्जत से वक़ार से आते, को ज़ाहिर बात है आपको कोई उनके लाडले तो थे नहीं, आपकी जोग्राफियाई अहमियत थी जिसकी वजह से। तो लियाकत अली ख़ान साहब ने पहला काम ये किया कि ट्रू मैन को कहा कि मुझे अपने जहाज़ भेजे, मैं उसमें आना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है हम तो सवारी वाले जहाज़ में तो जा नहीं सकते, हम मज़ा नहीं आता ना जो वज़ीर-ए-आज़म सवारी वाले जहाज़ में जाए। तो उसमें लियाकत अली ख़ान साहब और उनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान ये दोनों ट्रू मैन के जहाज़ में बैठ के रवाना हुए। वहाँ उन्होंने 12-13 दिन की उनका पूरा टूर कराया अमेरिका का, और टूर कराने के बाद उन्होंने फिर दरख्वास्त की कि हम ज़रा अमेरिका देख ना लें कुछ दिनों के लिए।
تو یہ انہوں نے کہا جہاز رکھو آپ ادھر آؤٹ ہو، تو 20-22 دن یہ امریکہ میں رہے۔ پھر بیگم صاحبہ نے سفارش کی کہ مجھے کینیڈا دیکھنا ہے، تو مجھے یہ جہاز ہی دے دے تو ہم تو کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کینیڈا چلے گئے۔ پھر کہا اچھا رستے میں ہم کچھ دنوں کے لیے برطانیہ رک سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل برطانیہ، جہاز تو آڈا جہاز ہے تو مسئلہ۔ پھر اس کے بعد وہ یہ لوگ جو تھے برطانیہ سے پاکستان پہنچے، اور آتے ہی ان کی فرمائش کے اوپر انہوں نے ایک کام کیا۔ کام یہ کیا کہ انہوں کو ایک امریکن نیوی کو ایک رپورٹ گئی تھی کہ پاکستان کی فوج میں سب سے وفادار آدمی جو ہے وہ ہے میجر جنرل ایوب خان۔ اب میجر جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو 6 فٹ 2 انچ قد ہے، سرخ و سفید، بڑی خوبصورت رپورٹ ہے، آج کل مل جاتی ہے وہ، اس کے اندر امریکن سیکورٹی آرکائیو، خوبصورت آدمی ہے، اور اس کی شہرت یہ ہے کہ سارے کام خود کرتا ہے، کسی کو نہیں کرنے دیتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کو فوجی جو ہے امریکی کہتے ہیں، اور یہ خوش بھی بہت ہوتا ہے کہ میں شکل سے بھی امریکی لگتا ہوں، اور یہ وہ۔ تو انہوں نے آتے ہی، چونکہ وہاں سے ان کو فرمائش ہوئی تھی، انہوں نے اس میجر جنرل صاحب کو آتے ہی اناؤنس کر دیا کہ آئندہ چونکہ جنرل گریسی جو ہے یہ جا رہا ہے تو یہ ہمارا آرمی چیف ہوگا۔ اب وہ میجر جنرل تھے اور جنرل گریسی جنرل تھا۔ 18 دن کے بعد ان میجر جنرل صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا گیا، اور 20 دن کے بعد اسی لیفٹیننٹ جنرل کو فل جنرل پروموٹ کر کے پاکستان کا سفیر لگا۔ یہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے اس سارے کی ساری امریکی غلامی کی، اور یہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے اس امریکی صورتحال کی، اور آج ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہم نہ عزت و توقیر سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ دنیا پوری کے اندر IMF نے، ورلڈ بینک نے جس طرح کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، اگر تھوڑا سا مطالعہ کر لیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کچھ کیا گیا۔ دنیا کا تقریباً 1/3 تیل جو ہے وہ نائجیریا میں ہے، 1/3 تیل وہ نائجیریا اون کرتا تھا۔ اب نائجیریا کا وہ تیل جو ہے وہ برٹش پیٹرولیم اور ایک اور کمپنی ہے امریکن کیا ہے وہ اس کو اون کرتی ہیں، وہ تیل نکالتی ہیں اور پھر نائجیریا کو بیچتی ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم ایک جہاز کی ٹکٹ خرید نہیں سکتے، اور ہم، عادت ہے نا، ہر بندے کو عادت ہے میرا ذاتی جہاز ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، تصور یہی ہے کہ بے شک لوگ فاقے مرتے ہوں لیکن ہم جہاز کا ساتھ، میں مثال دے رہا ہوں ویسے، کہ اس کے بعد ہم نے جہاز نے بہت کچھ ان سے لیا، کسی نے نوکریاں لیں، کسی نے پلاٹس ان کے وہاں رینچز لیں، کسی نے اور بہت سارے مفادات لیے۔ اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو کچھ بیتی ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر، کہ 3 بنیادی کردار تھے جو امریکیوں نے اپنے خود پالے تھے، ایک ذوالفقار علی بھٹو، ایک اسکندر مرزا، اور تیسرا ایوب خان، اور وہ 1977 تک یہ تینوں کردار کہیں نہ کہیں اوپر نیچے چلتے رہے ہیں اور ان کا ہولڈ رہا ہے، اور آج ہم کی صورتحال ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ بتانا یہی تھا کہ اس وقت ہم انتہائی غیر فیصلہ کن، انتہائی انڈیسیسو پیریڈ کے اندر ہیں۔ لیکن آج صبح میں کچھ بچوں سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اس کے اندر ایک بہت ہوپ نظر آتی ہے۔ اس وقت کسان جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے، مٹی وٹی کی گوڈی ہو رہی ہے، بیج پالنے والا بھی اللہ، جو بیج ڈالنے والا، پالنے والا تو خود ہے، بالنے والا بھی اللہ بھیجے گا ضرور۔ کہ اتنی بڑی جو قوت پاکستان کی منظم ہو رہی ہے، اتنی بڑی قوت جو ایک امریکی مخالفت میں نکل رہی ہے، وہ قوت اللہ نے کہیں لے کے جانی ہے۔ یہ بات بھول جائیں کہ یہ قوت جو ہے عمران خان کے ساتھ نکلی ہے، یہ قوت خالصتاً امریکہ کے خلاف نکلی ہے۔ آج بھی ٹیسٹ ہے، اس کو کہہ دیں، آج کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، لوگ اس کا جلسہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔